Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Alhamdulillah di pagi ini, Mas Bro, menjelang siang kita dapat mancing nila, Mas Bro. Karena lama sekitar 1 bulan lebih, Mas Bro, kita nggak mancing, Mas Bro. Jadi alhamdulillah di pagi ini, Mas Bro, kita bisa dapat mancing, Mas Bro. Terus sementara kita sendirian, Mas Bro. Teman masih di belakang, Mas Bro, menyusul, Mas Bro. Tapi ada kunci kita, Mas Bro. Nah, di samping ini. Nah, beliau ini memang nggak tim kita, Mas Bro, tapi namanya di tempat pemancingan itu kunci kita semua, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Iya, nah ketawa dia, Mas Bro. Oke. Oke, Mas Bro, kita persiapkan dulu mata pancingnya, Mas Bro, dan juga umpan lainnya, Mas Bro. Nah, ini umpannya seperti biasa, Mas Bro, umpan lemot, Mas Bro. Nah, agak sedikit kasar, Mas Bro, tapi warnanya lumayan agak hijau tua, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Oke, Mas Bro, semoga terhibur dan semoga hari ini, Mas Bro, kita didapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Mas Bro. Amin. Oke, Mas Bro, untuk suputnya, Mas Bro. Nah, ini, Mas Bro, di depan kita, Mas Bro. Nah, sekeliling, Mas Bro, kiri kanan samping, Mas Bro. Tapi di belakang juga ada juga, Mas Bro. Nah, seperti kita, Mas Bro. Oke, nah ini kunci kita, Mas Bro. Sudah strike, Mas Bro. Tapi salah jurannya di strike, Mas Bro. Nah, untuk juran kita, Mas Bro, nah ini kita sementara pakai 2 juran, Mas Bro, dulu, Mas Bro. Kalau dia lambat baru kita pakai 3, Mas Bro. Oke, lanjut jos gandos. Mas Bro, kita limpar, Mas Bro. Mudah-mudahan kecil, Mas Bro. Bismillah. Oke, satunya lagi, Mas Bro, kita lempar. Kita pakai 2 juran, Mas Bro. Karena kita mencoba dulu, Mas Bro. Bismillah. Sikat nasir, Mas Bro. Wow, mantap, Mas Bro. Jus gandos, Mas Bro. Nah, wow. Oke, sekurang Mas Bro. Mantap. Enggak sia-sia, Mas Bro. Kita pertama di sini, Mas Bro. Baru pertama mancing di sini, Mas Bro. Sepot, Mas Bro. Oke, lanjut, Mas Bro. Oke, lanjut, Mas Bro. Kita limpar lagi, Mas Bro. Bismillah. Sikat. Waduh. Mocil, Mas Bro. Oke, kita limpar lagi, Mas Bro. Bismillah. Sikat nasir, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Wah, memperbaiki pancing satunya, Mas Bro. Langsung digajus gandusnya, Mas Bro. Mantap, 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 mantap. Enak, tenang. Mana bola nih? Opo. Mantap, Mas Bro. Langsung masuk serok, Mas Bro. Wow. Ini bukan lamongan, Mas Bro, tapi wong Solo, Mas Bro. Nah, 5 jari wong Solo. Oke, lanjut, Mas Bro. Oke, lanjut satunya, Mas Bro. Sikat. Nah. Satu lagi. Nah, 2. Double strike, Mas Bro. Jangan heran. Double strike, Mas Bro. Mantap. Wah, 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 wah. Satunya. Satu lagi, Mas Bro. Wah, ini agak besar sedikit, Mas Bro. Ini wong Solo, Mas Bro. Waduh. Ait. Oh. Mantap, Mas Bro. Nah, udah. Nah, Mas Bro. Wong Solo bukan lagi Lamongan, Mas Bro. Karena lebih besar daripada Lamongan. Oke. Satunya lagi, Mas Bro. Kita ambil, Mas Bro. Karena ada strike, Mas Bro. Kita, Mas Bro. Nah. Oke, lanjut, Mas Bro. Mas Bro, lanjut, Mas Bro. Kita lempar lagi, Mas Bro.
Bismillah. Sikat Nasri bro. Oh, mantap lah, halus mas bro. Nggak apa-apa, yang penting iwak mas bro. Nah, lumayan mas bro, layak digoreng mas bro. Nah, oke, lanjut mas bro. Mantap, jos gandos. Hah. Oke, lanjut mas bro, satunya tadi mas bro. Kita lempar mas bro. Bismillah. Hop, hop. Sikat lah, kecil mas bro. Oke, lanjut mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Nah. Sikat Nasri mas bro. Nah, jos gandos mas bro. Sikat lagi. Wah. Lumayan mas bro. Wah, 4 jari mas bro. Oke, jos gandos. Lanjut mas bro. Turun aku ilong. Hmm. Sama kantutnya. Sikat. Nah, strike bro. Nah, mantap jos gandos. Ada aja ya, kelaparan kak. Langsung disirup mas bro. Mana nih gulalinnya, jangan lagi foto-foto atau dikirim ke aku nah. Nah, mas bro, mantap jos gandos. Lanjut mas bro. Satu yang masuk. Sikat mas bro. Wah, ikan betuk mas bro. Aduh, pantasan. Kamu kena mas bro. Ikan betuk mas bro. Ikut makan juga mas bro. Nah, ikan betuknya. Ha. Lanjut mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Sikat mas terus mas bro. Nah, oh lumayan mas bro. Lumayan mas bro. Kita sedok aja mas bro. Mantap. Dos gandos. Nah, mantap. Jos gandos. Oke, lanjut mas bro. Mas bro, lanjut mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Semoga jos gandos terus mas bro. Oke, satunya lagi mas bro. Kita lempar mas bro. Bismillah. Strike bro.
temannya mas bro. Oh, lumayan mas bro. Nah, oh, memperbaiki satunya mas bro. Langsung trek mas bro. Aduh. Wah, karena samping mas bro. Nah, mantap namanya mas bro. Ting. Oke, lanjut mas bro. Oke mas bro, lanjut kita mas bro. Sorry mas bro, agak bergelombang mas bro, airnya mas bro, karena perahu pada liwat mas bro. Oke, lanjut mas bro. Bismillah. Satunya lagi mas bro, kita lempar mas bro. Bismillah. Sikat, astri mas bro. Nah, mantap, cus kan. Mantap. Kita sirok mas bro. Biar enggak ini mas bro. Sikat. Nah, mantap mas bro. Tapi kecil-kecil mas bro. Sama apa yang penting jus gandos. Nah, mas bro, sangat lumayan mas bro. Termasuk dibakar pun juga sangat bisa mas bro. Oke lanjut mas bro. Mas bro, nah mas bro. Lumayan mas bro. Alhamdulillah. Wah, kena samping. Lumayan mas bro. Jos gandos. Oke lanjut mas bro. Lanjut mas bro. Satunya kita lempar lagi mas bro. Sikat, tarik mas bro. Santan. Jos gandos mas bro. Mantap. Nah mas bro. Sangat aja digoreng mas bro. Oke lanjut mas bro. Mas bro lanjut mas bro. Kita lempar lagi. Bismillah. Lanjut mas bro. Sikat, nah setrik mas bro. Mantap, cus kentus. Mas bro, mantap. Oke lanjut mas bro. Lanjut mas bro, kita lempar.
Satunya mas bro. Kita lihat mas. Sikat. Waduh. Kucing mas bro, kaget mas bro kita mas bro. Kaget kita. Aduh. Ikannya kaget kita mas bro. Oke lanjut mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Sikat, nah, strike bro. Mantap bang Jali nih. Pandai bang Jali. Nah, doa. Nah, mas bro, lambungan mas bro. Oke, mantap mas bro. Jos gandas mas bro. Siap mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro, kita akhiri dulu mancing dulu mas bro. Sini mas bro. Kita sudah cukup mas bro. Waktunya Johor sudah mulai tiba mas bro. Oke mas bro. Nah, kunci kita mas bro. Oke mas bro. Nah, udah stop mancingnya mas bro. Ya, semoga kedepannya kita bisa mancing lagi mas bro. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan, kita keselamatan mas bro. Nah, ini kunci kita mas bro. Sana mas bro. Nah mas bro. Banyak sekelilingan mas bro. Ini pawang-pawang semua mas bro. Oke mas bro, seperti biasa jangan lupa like, komen, serta subscribe di channel kita mas bro, yaitu MS Mancing Serbanya mas bro. Yang belum gabung silahkan gabung di channel kita mas bro, di MS Mancing Serbanya mas bro. Oke, aktifkan notifikasinya mas bro. Komen yang belum kita balas komennya mas bro, minta maaf mas bro, karena kita kadang-kadang sibuk mas bro. Jadi alhamdulillah hari ini kita nggak sibuk mas bro. Nah untuk hasil akhir mas bro kita mas bro. Nah mas bro. Nah mas bro. Itulah hasil akhir kita mas bro. Alhamdulillah kita diberi rezekinya mas bro. Nah sudah waktu ajan sudah tiba mas bro. Oke mas bro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos jeram melingkung mas bro.